Дорогие друзья, возобновляем наше заседание. Et donc, je vais vous faire ma présentation sur la situation de la zone euro face au déséquilibre des taux de change réels. Я сделаю презентацию по ситуации еврозоны перед лицом диспропорции реальных валютных курсов. Bon, tout le monde comprend que dans la zone euro, comme dans toute union monétaire, il ne peut pas y avoir de taux de change nominaux. Думаю, все понимают, что внутри зоны евро не может быть номинальных валют. Mais il existe toujours des taux de change réels. Однако существуют реальные валютные курсы. Et ces taux de change réels peuvent être estimés en regardant l'évolution de l'inflation, mais aussi de la productivité dans les différents secteurs. Их можно оценить, глядя на инфляцию, а также на эволюцию производительности в разных секторах. Alors, je signale tout de suite que le Fonds monétaire international fait régulièrement des estimations. МВФ регулярно проводит оценки. J'en ai fait de mon côté. Я сам сделал оценки. Et le centre de recherche de la Banque française Natixis, sous la direction de Patrick Artus, a aussi fait ce type d'estimation. И исследовательский центр при французском банке Natixis, которым руководит Патрик Артюс, также проводит такого рода оценки. Alors, vous avez là une première estimation des taux de change réels par rapport à l'Allemagne, concernant à la fois les secteurs exposés à la concurrence et les secteurs non exposés à la concurrence. Здесь представлена динамика реального валютного курса по сравнению с Германией для всех секторов, как подверженных конкуренции, так и не подверженных конкуренции. Vous voyez que sur l'ensemble des secteurs, le taux de change réel de la France s'est apprécié par rapport à l'Allemagne d'environ 6%. Ça, c'est la Мы France. видим, что по всем секторам реальный валютный курс во Франции увеличился на 6% по отношению к Германии. Например. Le Portugal et la Belgique se sont appréciés d'environ 13%. В Португалии и Бельгии он увеличился примерно на 13%. Et l'Espagne et l'Italie se sont appréciés de plus de 20%, environ 22% pour l'Espagne et environ 28% pour l'Italie. А в Испании и Италии он увеличился больше, чем на 20%, примерно 22% в Испании и 28% в Италии. Alors, le problème évidemment, c'est que là, on ne parle que, disons, du taux de change global. Проблема, конечно, в том, что здесь мы говорим только о глобальном валютном курсе. Et les travaux du Fonds monétaire international, eux, se concentrent plutôt sur le secteur exposé à la concurrence internationale. А исследования КМВФ в основном проводятся оценки по секторам, которые подвержены международной конкуренции. Alors, la méthodologie du Fonds monétaire international est plutôt de calculer quel serait le mouvement en appréciation ou en dépréciation du change s'il n'y avait pas l'euro. Значит, методика МВФ сводится к тому, чтобы рассчитывать динамику валютного курса на повышение или на понижение при условии, что если бы не было евро. Il calcule un ajustement moyen et un ajustement maximal. Они рассчитывают среднюю корректировку и максимальную корректировку. Alors, on voit là que pour les 4 pays dits du Sud, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, il y aurait évidemment une dévaluation relativement importante. Мы видим, что для 4 так называемых южных стран, то есть Франции, Италии, Испании и Бельгии, произошла бы довольно сильная девальвация. Par contre, 2 pays seraient concernés par une réévaluation, une appréciation de leur taux de change, ce sont les Pays-Bas et évidemment l'Allemagne. Но в двух странах, в Нидерландах и Германии, произошла скорее ревальвация, то есть увеличение валютного курса.
Ce qui nous donne, si on recalcule l'écart avec l'Allemagne, comme je l'avais fait sur mes chiffres, ce qui nous donne un écart avec l'Allemagne extrêmement important. То есть, если пересчитать отклонение от Германии, как я это делал на том графике, это нам дает очень сильное расхождение. Vous voyez que l'écart du taux de change réel pour la France serait compris entre 26 et 43% avec l'Allemagne. Для Франции это расхождение составило бы от 26 до 43% по отношению к Германии. Pour l'Italie, de 24 à 47%. Для Италии от 24 до 47%. Et puis pour l'Espagne et la Belgique, de 22 à 42%. Для Испании и Бельгии примерно от 22 до 42%. Bon. Pour les Pays-Bas, l'écart est très faible. Il correspond à peu près à 6%. Для Нидерландов это расхождение очень небольшое, примерно 6%. Donc on voit bien que le problème des écarts de taux de change réels estimés au sein de la zone euro est un problème massif pour les pays du sud de la zone. То есть мы видим, что проблема отклонения реальных валютных курсов по оценкам для стран внутри еврозоны очень серьезная проблема для южных стран. Et dans l'étude de Natixis qui a été réalisée par Patrick Artus, même s'il ne l'a pas signé, Исследование Natixis, которое было выполнено Патриком Артюсом, хотя он не поставил там свою подпись, il calcule l'évolution de la balance commerciale en points de produit intérieur brut. Они проводят расчет торгового баланса в пунктах ВВП. On voit que depuis 2002, l'excédent commercial de l'Allemagne ne cesse d'augmenter. Мы видим, что с 2002 года избыток торгового баланса продолжает только расти в Германии. Il atteint aujourd'hui un petit peu moins de 10% du PIB. Сегодня он составляет чуть менее 10% ВВП. Et je signale qu'en valeur absolue, c'est même supérieur à l'excédent commercial de la Chine. А в абсолютном выражении это даже больше избытка торгового баланса Китая. Donc il y a bien un problème avec la politique allemande. То есть есть какая-то проблема с немецкой политикой. Китай. Еще больше pour Китай. C'est l'excédent commercial de l'Allemagne est supérieur en valeur à l'excédent В commercial de la абсолютном Chine. стоимостном выражении он больше, чем избыток торгового баланса Китая. В Германии больше, чем в Китае, в абсолютном выражении, в стоимостном выражении. Si, l'excédent commercial, pas le niveau des exportations, Не l'excédent уровень commercial. экспорта, а избыток. Положительный сальдо торгового Положительное баланса. сальдо торгового Сальдо. баланса. Торгового баланса. Да, торгового баланса. Больше, Выше в чем в Германии, Китае. чем в Китае. Et là, vous voyez la zone euro sans l'Allemagne. C'est la ligne bleue. А здесь синим цветом показана еврозона без Германии. Qui, elle, est à un niveau assez normal, c'est-à-dire à un niveau d'équilibre autour de zéro. У ее уровень равновесия примерно около нуля. Et ça veut donc dire que ce sont essentiellement les exportations de l'Allemagne et des Pays-Bas qui donnent cette illusion d'un fort excédent commercial de la zone euro. То есть в основном это экспорт Германии и Нидерландов позволяет сложиться в таком представлении об очень большом положительном сальдо еврозоны. Donc on a bien un problème massif lié au déséquilibre des taux de change réels. То есть тут есть серьезная проблема, связанная с диспропорциями реального валютного курса. Alors, ce déséquilibre a évidemment des conséquences sur la demande intérieure. Эти диспропорции, естественно, имеют последствия для внутреннего спроса. Vous voyez ici 4 pays du Sud, Espagne, Italie, Portugal et Grèce. Здесь показаны 4 южные страны: Испания, Италия, Португалия и Греция. La demande intérieure est présentée ici
en euros à prix constant. Внутренний спрос показан в евро в постоянных ценах. Et évidemment mis en indice sur 2002. И база индекса в 2002 году. 3 pays se retrouvent avec un volume de leur demande intérieure inférieur en 2017-2018 à ce qu'il était en 2002. Il s'agit de l'Italie, du Portugal et de la Grèce. В 3 из этих стран уровень внутреннего спроса ниже в 2017-2018 годах, чем в 2002 году. Это Италия, Португалия и Греция. Un seul pays a aujourd'hui un niveau de la demande intérieure supérieur à celui de 2002, c'est l'Espagne. Лишь в одной стране уровень внутреннего спроса сейчас выше, чем в 2002 году, это Испания. Mais ce niveau reste inférieur au pic que l'Espagne avait connu en 2008. Но все равно этот уровень ниже, чем пиковая точка, достигнутая Испанией в 2008 году. Cette dépression, ou disons cette contrainte sur la demande intérieure a bien entendu des conséquences au niveau du commerce à l'intérieur de la zone euro. И, естественно, такой провал внутреннего спроса имеет последствия с точки зрения торговли внутри зоны евро. Et là, nous voyons les exportations vers la zone euro de l'Allemagne. Здесь представлен экспорт Германии в зону евро, Avec à côté les exportations de la zone euro hors l'Allemagne vis-à-vis du monde. и экспорт из зоны евро без Германии в остальные страны, Alors, вне зоны евро. dans la période précédant la mise en place de l'euro, on voit que les exportations sont à peu près stables. Мы видим, что в период до введения евро экспорт примерно устойчивый. Mais on voit que ces exportations baissent de manière extrêmement sensible à partir de la mise en place de la zone euro, c'est-à-dire grosso modo des années 99-2001. Но мы видим, что с момента введения евро и создания еврозоны, то есть с 1999 по 2001, этот экспорт сильно понижается. Autrement dit, l'Allemagne exporte moins aujourd'hui en Europe, disons dans la zone euro, que ce qu'elle exportait en 1995. Иначе говоря, Германия сегодня в Европу, в зону евро, экспортирует меньше, чем в 1995 году. Ceci se retrouve d'ailleurs aussi dans le cas de la France. Это же мы видим и в случае Франции. Vous voyez que là encore, on avait un niveau d'exportation qui était consacré autour de 52% vers les pays européens de la zone euro. Уровень экспорта в европейские страны еврозоны составлял примерно 52%. Mais que ces exportations sont tombées entre 44 et 46% pour 2017. А в 2017 году этот уровень экспорта снизился до 44-46%. Et ceci, évidemment, se retrouve dans des pays qui sont moins industrialisés. Естественно, мы видим то же самое в менее индустриальных странах. Alors, prenons le cas de l'Espagne, un pays qui était massivement exportateur vers l'Europe. Если взять Испанию, она массивно осуществляла экспорт в Европу. On voit que ces exportations jusqu'en 99 sont comprises entre 60 et 65% de son PIB. До 1999 года ее экспорт в Европу составлял 60 до 65% ВВП. Et qu'elle tombe autour de 50% Но он упал примерно до 50% vers la fin de la période. к концу этого периода. C'est-à-dire que les exportations espagnoles vers les pays européens de la zone euro ont baissé de 15 points en grosso modo 10 ans. То есть экспорт Испании в страны еврозоны снизился на примерно 15 пунктов за эти годы. Alors, même chose sur l'Italie. То же самое и для Италии. Bon, il y a des fluctuations extrêmement importantes, mais ça, c'est une des caractéristiques des flux d'exportation de l'Italie. Тут наблюдаются очень сильные колебания, но это характеристика экспортных потоков из Италии. On voit que l'Italie se situe autour de 48% avant la mise en place de l'euro.
Мы видим, что в Италии этот уровень составлял около 48% до введения евро, et qu'elle est tombée autour de 40% а теперь 40%. depuis la mise en place de l'euro. Alors, ce que disent ces graphiques, c'est qu'en fait, l'union monétaire, l'union économique et monétaire, la zone euro, a abouti à un rétrécissement du commerce intrazone. Autrement Эти dit, графики показывают, что валютный и экономический союз еврозоны привел к сокращению торговли внутри этой зоны. autrement dit, la zone euro a fonctionné à rebours de ce qu'avait prévu Mundell sur les zones monétaires. Иначе говоря, еврозона сработала прямо противоположно тому, что подразумевал Мендель относительно валютных зон. Mundell et d'autres économistes avaient beaucoup insisté sur le fait que la création d'une zone monétaire au niveau de l'Europe devrait renforcer de manière considérable l'importance du commerce intrazone. Мендель и другие экономисты очень много настаивали на том, что создание какой-либо валютной зоны должно сильно укрепить торговлю внутри этой зоны. En 1997-1998, donc un an et demi avant la mise en place de la zone euro, un économiste, M. Andrew Rose, avait même estimé l'accroissement du commerce intrazone, grosso modo, à plus de 200%. И в 1997-1998 году, то есть всего за год до создания еврозоны, экономист Эндрю Роуз оценивал увеличение торгового оборота внутри зоны практически на 100%. Et c'est sur la base de ces chiffres que des hommes politiques, d'ailleurs tout à fait estimables, comme Jacques Delors, avaient déclaré en 98-99 que l'existence même de la zone euro accroîtrait la croissance des pays qui y participeraient d'environ 1% par an. И на основе этих цифр вполне уважаемые политики типа Жака Делора заявляли в 1998-1999 году, что создание зоны евро приведет к увеличению экономического роста каждой из стран, входящих в нее, примерно на 1% в год. Alors, les travaux de Andrew Rose et d'autres personnes ont été très critiqués dans la période de 2000 à 2006. Работы Эндрю Роуза и других подобных экономистов очень критиковались в период с 2001 по 2006 год. Ils ont été critiqués à la fois pour des raisons statistiques et pour des raisons méthodologiques. Как по статистическим, так и по методологическим причинам. Mais ce que l'on vérifie à travers l'analyse du commerce des 4 pays que j'ai présentés, c'est que maintenant nous avons statistiquement la vérification d'un rétrécissement du commerce intrazone. И теперь на примере вот этих 4 проанализированных мною стран мы видим, что получено статистическое подтверждение сокращения объема торговли внутри валютной зоны. Et le dernier point consiste à regarder l'évolution de la demande intérieure en valeur, là calculée en milliards de dollars, en comparant la zone euro et les États-Unis. Теперь, если мы посмотрим на внутренний спрос в стоимостном выражении в миллиардах долларов для Соединенных Штатов и для зоны евро. Alors, bien entendu, la zone euro se fait à périmètre constant. Конечно, зона евро рассматривается с постоянным периметром. On voit que jusqu'à la crise de 2008, l'évolution de la demande intérieure en valeur des États-Unis et de la zone euro, eh bien, cette évolution converge. Мы видим, что до кризиса 2008 года динамика внутреннего спроса в США и в Европе скорее конвергирует. Mais qu'elle diverge après très fortement de 2009 à 2018. А затем, после 2009 года и до 2018 года, она сильно расходится. Ce qui, de fait, ajoute un point, c'est le fait que l'euro jouerait le rôle d'un ralentisseur dans la reprise économique dans les périodes post-crise. То есть представляется, что евро сыграло тормозящую роль в возобновлении экономического роста в послекризисный период.
Et c'est important parce que l'on voit que autant les demandes intérieures des États-Unis et de la zone euro étaient à peu près comparables en 2007 et 2008, Это важно, поскольку мы видим, что в 2007-2008 годах внутренний спрос Соединенных Штатов и зоны евро был сравним, l'écart en 2017-2018 est extrêmement important. а в 2017-2018 годах наблюдается очень сильное расхождение. Grosso modo, la demande intérieure est de l'ordre de 13,2 trillions de dollars pour la zone euro. То есть внутренний спрос составляет около 13,2 триллиона долларов для зоны евро, Et la demande intérieure des États-Unis de 21 trillions. а внутренний спрос Соединенных Штатов около 21 триллиона. Autrement dit, la demande intérieure de la zone euro est les 2 tiers de la demande intérieure des États-Unis. То Maintenant. есть, иначе говоря, внутренний спрос зоны евро составляет 2/3 внутреннего спроса США. Alors, quelles sont donc maintenant les conséquences sur les pays de la zone euro? Теперь, какие последствия это все имеет для стран еврозоны? Regardons tout d'abord la question de la croissance du PIB. Теперь посмотрим на рост ВВП. On voit ici qu'il y a fondamentalement 3 groupes de pays. Мы видим здесь 3 группы стран. Alors, la Belgique et l'Espagne se tirent pas trop mal de cette situation, puisque la croissance depuis 1998 est de l'ordre de 40 à 45%. Бельгия и Испания выходят довольно неплохо из этой ситуации, поскольку их рост ВВП с 1998 года составляет примерно 40-45%. Deux pays se situent avec des situations nettement dégradées, c'est le Portugal et l'Italie. В двух странах ситуация очень неутешительная, это Португалия и Италия. En particulier pour le cas de l'Italie qui se retrouve avec un indice 106 par rapport à une base 100 de 98. Особенно в случае Италии, индекс, который составляет 106 по сравнению с базой 100 в 1998 году. Et c'est d'une certaine manière la base économique des problèmes politiques que connaît aujourd'hui l'Italie. И это экономическая основа политических проблем, которые сегодня наблюдаются в Италии. Mais le taux de croissance de la France et de l'Allemagne est à peu de choses près le même. Но темпы роста во Франции и в Германии примерно одинаковые. Alors évidemment, le problème, c'est que la France n'a pu maintenir ce taux de croissance qu'avec un accroissement permanent de son déficit annuel. Проблема в том, что Франция могла поддержать такой уровень роста только за счет постоянного увеличения ежегодного дефицита. Et si on appliquait à l'Allemagne la même politique budgétaire que la France, l'Allemagne se situerait probablement ici. Если бы в Германии применяли ту же бюджетную политику, что во Франции, она, наверное, была бы выше Испании на этом графике. Et si on appliquait à la France la même politique budgétaire qu'en Allemagne, la France se trouverait probablement au niveau du Portugal. А если бы во Франции применяли ту же бюджетную политику, что и в Германии, она, наверное, оказалась бы на уровне Португалии. Alors il faut comprendre que l'impact de l'euro peut être compensé par la politique budgétaire, mais que ça a nécessairement des limites. То есть надо понимать, что воздействие евро может частично компенсироваться за счет бюджетной политики, но в определенных пределах. Regardons maintenant l'évolution de l'épargne en prix constant dans les 6 pays de la zone euro. Теперь посмотрим на динамику сбережений в постоянных ценах в 6 странах еврозоны. Alors dans 2 pays, l'épargne a en fait baissé par rapport à 98, c'est le cas du Portugal et de l'Italie. В 2 странах сбережения снизились по сравнению с 1998 годом, это Португалия и Италия. Alors, je répète, il s'agit là de courbes sur l'épargne en valeur, il ne s'agit pas des courbes en pourcentage du PIB. Это кривые по сбережениям в стоимостном выражении, а не в процентах от ВВП. Et puis, 2 pays ont connu une augmentation, je dirais, modérée de l'épargne. C'est la France et la Belgique. В 2 странах произошел умеренный рост сбережений, это во Франции и в Бельгии.
Et puis deux pays ont connu une très forte augmentation de l'épargne, c'est le cas de l'Allemagne et de l'Espagne. А в двух странах очень сильный рост сбережений, это в Германии и в Испании. Seulement, l'accroissement de l'épargne en Allemagne pose évidemment un problème majeur. Только проблема в том, что рост сбережений в Германии ставит очень большую проблему. L'Allemagne réalise déjà des excédents commerciaux tout à fait importants. У Германии уже и так довольно большое положительное сальдо торгового баланса. Mais en plus, elle ne remet pas cet argent dans le commerce de la zone euro. Но кроме того, значит, этого как бы мало, она еще не вкладывает эти деньги в торговлю в еврозоне. Plus elle gagne de l'argent avec son commerce extérieur, plus elle épargne. Чем больше Германия зарабатывает за счет своей внешней торговли, тем больше она сберегает. Et cela, d'une certaine manière, provoque un déséquilibre supplémentaire dans la zone euro. И это вызывает дополнительные диспропорции внутри еврозоны. Alors, voilà. Maintenant, les investissements. Теперь посмотрим на инвестиции. Ce qui est très frappant, c'est que les investissements en Allemagne Удивительно то, что в Германии инвестиции sont à peu près à la même valeur qu'en 98. в стоимостном выражении примерно на том же уровне, что в 1998 году. L'ensemble de la croissance allemande s'est fait en réalité sur la base d'un désinvestissement de son économie. Экономический рост в Германии произошел за счет деинвестирования в экономику страны. C'est un petit peu le même problème pour l'Italie et le Portugal. Примерно та же самая проблема для Италии и Португалии. Et là encore, les deux seuls pays qui ont maintenu une évolution normale au niveau de leur investissement sont la Belgique et la France. Две единственные страны, которые сохранили более-менее нормальную динамику на уровне инвестиций, это Бельгия и Франция. Mais ce sont deux pays qui ont pu le faire parce qu'ils ont maintenu une politique budgétaire extrêmement expansive. Но эти две страны смогли это сделать за счет очень экспансивной бюджетной политики. Alors là, vous avez les investissements en pourcentage du PIB. Здесь показаны инвестиции в процентах от ВВП. Et vous voyez que l'Allemagne, qui avait un taux d'investissement de l'ordre de 23,3% du PIB en 1998, tombe en dessous de 20% en 2017. У Германии в 1998 году был уровень инвестиций примерно 23,3% ВВП, а в 2017 году он стал меньше 20%. Le Portugal est tombé à 16%. В Португалии 16%, L'Italie à 17,5%. в Италии 17,5%. Bon, tout le monde se souvient de la catastrophe qui a eu lieu à la fin du mois d'août avec l'effondrement du pont Morandi à Gênes. Мы все помним катастрофу в конце августа, когда рухнул мост в Генуе. Mais il faut savoir qu'il y avait une dizaine d'autres ponts qui se sont effondrés en Italie depuis 2014. Но в Италии с 2014 года это не единственный мост, который рухнул, еще десятки мостов. Et on voit bien qu'un pays ne peut pas sacrifier à ce point l'investissement sans avoir des problèmes de catastrophes technologiques ou de catastrophes d'infrastructures extrêmement importants. Видно, что страна не может пожертвовать своими инвестициями в такой степени и не столкнуться с сильными катастрофами. Et on voit là encore que la France et la Belgique maintiennent à peu de choses près leur taux d'investissement sur la période. Франция и Бельгия примерно сохраняют свой уровень инвестиций за этот период. Mais avec évidemment des conséquences en termes de déficit budgétaire extrêmement importantes. Но, естественно, с очень сильными последствиями на уровне бюджетного дефицита. Alors, je me suis livré en utilisant justement les chiffres de l'INSEE et toute une série de données qui avaient été publiées par l'OFCE à une tentative de recalcul de ce qu'aurait pu être la croissance, ou disons le chemin suivi par la France sans l'euro.
Основываясь на цифрах, публикуемых Национальным институтом по статистике и данных ОФСЕ, я пересчитал, каков мог бы быть экономический рост Франции, если бы не было евро. Ou si les effets de taux de change réels avaient été compensés. Или если бы были компенсированы последствия диспропорции реальных валютных курсов. Vous avez tout d'abord l'estimation de la croissance. Здесь приведена оценка роста. Alors j'ai fait démarrer mon estimation en 2002 parce que j'ai considéré que ce n'était qu'à partir de ce moment-là que l'euro avait commencé à faire sentir ses effets sur l'économie française. Я начинаю эту оценку в 2002 году, поскольку считаю, что только с этого момента начали чувствоваться последствия евро для французской экономики. Et au lieu d'atteindre un indice 135 par rapport à une base 100 en 97, eh bien, l'économie française serait sur un indice 153% en 2017, ceci représentant l'écart entre la réalité et l'estimation. И, в общем, рост составил бы по сравнению с базой 1997 года не 135% в 2017 году, а все 175%. По желтым цветом показано расхождение вот этих оценок. Dernier point, évidemment, la question du chômage. Вопрос занятости. Alors, il faut savoir qu'en France, compte tenu des gains de productivité de l'économie française, l'INSEE a calculé qu'il fallait que la croissance dépasse 1,3 à 1,7%, ça dépend des années, pour que le chômage n'augmente pas. Во Франции Национальный институт статистики рассчитал, что с учетом повышения производительности французской экономики, чтобы у нас не повышалась безработица, нужен экономический рост от 1,3 до 1,7% в год. Je suis parti de l'ensemble du nombre des demandeurs d'emploi calculé à partir des données de la DARES, c'est-à-dire de Pôle emploi, et des catégories A, B et D. Я рассчитал общее число безработных по данным дирекции, которая занимается проблемами безработицы, и по категориям А, Б и Д. Alors, on est grosso modo à 3 600 000 en 97. В 1997 году их численность составляла примерно 3 600. On est au niveau de grosso modo 4,5 millions en 2016. В 2016 году примерно 4,5 миллиона. Autrement dit, il y a un accroissement de 900 000 demandeurs d'emploi sur la période. То есть за этот период их численность увеличилась примерно на 900 тысяч. Mais si la croissance avait correspondu à ce qu'elle était sans les effets de l'euro, on serait à 1,5 million. Но если бы рост был такой, как мы рассчитали, без евро, то численность безработных составляла 1,5 миллиона. Ce qui veut dire qu'il y a, à peu de choses près, 3 millions de demandeurs d'emploi aujourd'hui en France, dont l'existence peut être liée directement ou indirectement aux effets de taux de change réels au sein de la zone euro. То есть это означает, что сегодня во Франции примерно 3 миллиона безработных, прямо или косвенно связаны с диспропорциями реальных валютных курсов внутри еврозоны. Alors, si on reprend les différentes études qui existent sur cette question, Если взять разные исследования по этому вопросу, elles pointent toutes dans la même direction. они все указывают в одном направлении. La note publiée par Patrick Artus et qui a été mise en ligne le 5 septembre parle d'un échec global de la zone euro. Записка Патрика Артюса, которая была опубликована в интернете 5 сентября, говорит об общем поражении еврозоны. Le travail de l'OFCE, qui a été fait par Sébastien Villemotte en particulier, insiste aussi
sur les effets extrêmement disruptifs de l'existence de l'euro. Исследование ОФСУ также делает акцент на очень отрицательных последствиях существования зоны евро. Et les études du Fonds monétaire international, quant à elles, si elles ne portent pas de jugement, mais ça on peut le comprendre compte tenu, je dirais, du statut du Fonds monétaire international, В исследованиях МВФ суждения не выносятся, но это естественно, учитывая статус МВФ. insiste par contre sur la nécessité des pays concernés de trouver des moyens correctifs dans les plus brefs délais à la situation actuelle. Но это исследование настаивает на необходимости для затронутых стран найти коррективные меры как можно скорее. En conclusion, je dirais que ce qui se passe aujourd'hui dans la zone euro et ce qui se passe en France n'est pas étonnant et avait été prévu par toute une série d'économistes dès la fin des années 90. То, что происходит сегодня в зоне евро и во Франции, неудивительно. Это предсказывало довольно много экономистов еще в конце 90-х годов. Alors, il y a des solutions qui pourraient avoir lieu à l'intérieur de la zone euro. Возможно решение проблем внутри еврозоны. La première solution serait évidemment une très forte augmentation des salaires en Allemagne et le fait que l'Allemagne réduise son taux d'épargne. Первым решением было бы, естественно, очень сильное увеличение заработной платы в Германии, чтобы сильно сократить уровень сбережений в Германии. Mais l'impact du million de migrants qu'a reçu l'Allemagne il y a 2 ans joue évidemment contre une forte augmentation des salaires. Но, естественно, воздействие миллиона мигрантов, которые прибыли в Германию 2 года тому назад, играет против повышения заработной платы. On a aussi l'hypothèse comme quoi l'Allemagne relancerait un grand plan d'investissement. Есть также гипотеза, что Германия могла бы возобновить свои инвестиции крупномасштабные. Mais on voit que depuis plusieurs années, l'Allemagne reste tout à fait fixée sur la nécessité de reconstruire ses excédents budgétaires. Но уже несколько лет Германия застряла на мысли о необходимости восстановить свое положительное сальдо бюджета. Et donc, rien ne permet d'anticiper pour les prochaines années un changement radical de la politique allemande. Так что ничто не позволяет предвидеть в ближайшие годы радикальные изменения в германской политике. Ce qui nous renvoie à partir de là à des solutions qui sont évidemment des solutions beaucoup plus disruptives. Значит, нам остаются только гораздо более разрушительные решения. Et on voit que l'Allemagne, n'étant pas prête politiquement à faire la politique qui serait nécessaire pour la survie de la zone euro, Поскольку Германия политически не готова к политике, которая позволила бы выжить в еврозоне, eh bien, de ce point de vue-là, seule une dissolution de la zone euro est susceptible de porter remède à la situation actuelle. с этой точки зрения только распад зоны евро может позволить спасти положение. Je vous remercie. Спасибо. Уважаемые коллеги, можно задать вопросы Жаку. Пожалуйста, а потом еще Диана. Пожалуйста. Вопрос на понимание. Donc une question de compréhension. Я привык к тому, что без инвестиций экономического роста не бывает. Bon, dans mon idée, il n'y a pas de croissance économique sans investissement. Вы сейчас показали графики, на которых мы видим стагнацию уровня инвестиций в Германии. Là, vous avez montré des courbes avec la stagnation du niveau d'investissement en Allemagne. При одновременном улучшении других показателей
как то накопление населения, сальдо торгового баланса и так далее. Et les autres indicateurs qui s'améliorent, comme l'épargne des ménages, l'excédent, la balance commerciale, etc. За счет каких эффектов это происходит? Улучшаются, Donc c'est grâce à quels effets qu'on y arrive. улучшаются пропорции внешнеторгового обмена, продается, германская продукция продается по все более высоким ценам, а импорт становится все более дешевым. Вот почему. Donc comment ça se passe? Est-ce que les produits allemands se vendent à des prix de plus en plus élevés? Est-ce qu'il y a des déséquilibres dans le commerce extérieur? Il y a en réalité trois facteurs qui jouent en même temps. Три фактора одновременно действуют. Alors, l'Allemagne investit grosso modo la même somme qu'elle investissait en 98, Германия инвестирует примерно столько же, сколько в 1998 году, mais ces investissements ne sont pas distribués de la même manière. но инвестиции эти распределяются по-другому. Les investissements en infrastructure ont baissé d'environ 70%. Инвестиции в инфраструктуру снизились примерно на 70%. Les investissements dans la production industrielle et dans les firmes industrielles ont plutôt augmenté. Инвестиции в промышленное производство и в промышленные фирмы скорее увеличились. Ce qui fait que l'industrie allemande est toujours aujourd'hui compétitive par rapport au reste du monde, То есть германская промышленность сейчас по-прежнему конкурентоспособна по сравнению с остальным миром, mais que le territoire de l'Allemagne devient de moins en moins compétitif. но территория германская становится все менее и менее конкурентоспособной. La deuxième chose importante, c'est que l'Allemagne a délocalisé dans des pays limitrophes comme la République tchèque, la Slovaquie, un petit peu la Roumanie, un petit peu la Hongrie et la Pologne, toute une partie des activités qu'elle produisait avant sur son territoire. Другой фактор, Германия делокализовала граничащие с ней страны типа Чешской Республики, Словакии, в незначительной степени Румынии, Венгрии и Польшу, то, что она раньше производила на своей территории. Ce qui veut dire que les grandes entreprises allemandes comme Audi, comme Volkswagen, mais aussi comme Siemens, etc., investissent dans ces pays. То есть крупные немецкие предприятия, Audi, Volkswagen, Siemens, инвестируют в этих странах, Contribuent donc à la hausse des investissements dans ces pays, способствуют увеличению инвестиций в этих странах, mais qu'après, ces produits sont réimportés en Allemagne où ils sont assemblés et revendus comme produits finis par l'industrie allemande à l'exportation. а затем их продукция реимпортируется в Германию, где происходит ее сборка, и затем она продается как немецкая продукция на экспорт. Quand j'étais jeune professeur d'université à l'université de Nanterre, je me rappelle avoir vu, Madame Renversé, vous devez vous en souvenir aussi, avoir vu un document de travail et qui s'intitulait « La désindustrialisation au cœur du modèle allemand ». Когда я был еще молодым преподавателем в Нандерском университете, я видел рабочий документ, и госпожа Ранверсе его тоже, наверное, видела, который назывался «Дезиндустриализация в центре немецкой экономической модели». Et on voit que l'Allemagne est passée d'un modèle du fait en Allemagne, made in Germany, И мы видим, что Германия перешла от модели «произведено в Германии» à un modèle du assemblé en Allemagne et vendu par l'Allemagne. к модели «собрано в Германии и продано в Германии». Et ça a aussi évidemment permis à l'Allemagne de ne pas développer les investissements qui auraient été nécessaires. Очевидно, что это тоже позволило Германии не развивать инвестиции, которые были бы необходимы. Le troisième facteur, c'est d'une certaine manière l'internationalisation des éléments de recherche et de développement. И третий фактор – это интернационализация НИО. Une faible qu'en Allemagne, par exemple en Inde ou ailleurs.
Такие предприятия, как Audi или Siemens, сегодня проводят НИОКР в странах, где это обходится гораздо дешевле, чем в Германии, например, в Индии или в других странах. Mais évidemment, le produit de ces études va dans les entreprises allemandes, dans les usines allemandes. Но, естественно, продукция этих НИОКР попадает на немецкие предприятия, на немецкие заводы. Ce qui permet aux entreprises allemandes de continuer à augmenter la qualité de leur production. Это позволяет немецким предприятиям продолжать увеличивать качество, улучшать качество своей продукции, Mais en faisant réaliser toute une série d'études hors de l'Allemagne. но НИОКР для этого выполняются за пределами Германии. Alors, cela aura très probablement des conséquences importantes sur le potentiel scientifique et technique de l'Allemagne dans les 20 prochaines années. Это, вероятно, будет иметь серьезные последствия для научно-технического потенциала Германии в ближайшие 20 лет. Mais visiblement, les dirigeants des grandes entreprises allemandes considèrent que dans 20 ans, ils seront morts, ou en tous les cas, ils seront retirés des affaires, et donc ils ne s'en préoccupent pas. Ну, судя по всему, руководители крупных немецких предприятий считают, что через 20 лет они помрут или на пенсию выйдут, так что их не касается. Спасибо, пожалуйста. У меня есть один вопрос. Да, вопрос. Джейм Кистион. Я просто уже одно похожее выступление Жака слышал, тогда он мне как-то невнятно ответил немножко на этот вопрос. Но дело в том, что если мы примерно в том же духе распишем Россию по субъектам федерации, мы найдем там свою Германию, типа Тюменской области, свои Португалию с Италией в виде там нашего Кавказа, допустим. Donc, Et si on a- dans le même esprit, on divisait la fédération de Russie en sujets différents, on y trouverait bien l'Allemagne sous forme de la région de Tumen, le Portugal et l'Italie sous forme de Caucase, etc. Можно реальные курсы рубля посчитать по Ингушетии и по Тюмени. On aurait pu calculer les taux de change réels pour l'Ingouchie et le Tumen, И мы получим расхождение еще почище, чем по Европе. et on obtiendrait les écarts beaucoup plus élevés que pour l'Europe. Говорит ли это о том, что рубль не имеет перспектив? Est-ce que cela veut dire que le rouble n'a pas de perspective? La réponse est simple. La réponse est simple. C'est l'ampleur des dépenses et des transferts Ответ очень простой. Это размер расходов и трансферов, qui sont faits par l'État. которые осуществляются государством. Oleg, je te renvoie à un ouvrage qui a été rédigé en 1986. Отсылаю Олега к монографии, написанной в 1986 году. L'ouvrage d'ailleurs était dirigé par Michel Aglietta. C'était L'écu et la vieille dame. Под редакцией Мишеля Агриеты называлось это «ИКЮ и старая дама». Et là, Daniel Cohen avait écrit un chapitre qui était extrêmement intéressant où il discutait de la possibilité d'un franc de la Lorraine, le franc lorrain. Даниэль Коэн написал туда главу, которая была очень интересной, в которой он обсуждал возможность франка для Лотарингии, лотарингского франка. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'était la chose suivante. И хотел он этим сказать следующее. Une Lorraine sans flux de transfert de la part du gouvernement français aurait été obligée de quitter le franc, de créer sa propre monnaie et de la dévaluer fortement. Лотарингия без трансферов французского правительства была бы вынуждена выйти из франка, создать собственную валюту и сильно ее девальвировать. Et si la Lorraine peut continuer d'utiliser le franc français, c'est bien parce que dans la période de grande crise qu'elle a connue dans les années, fin des années 70 et jusqu'aux années 90, le début des années 2000, elle a reçu des subventions extrêmement importantes de la part du gouvernement français. И если Лотарингия при этом смогла выжить с франком, то только за счет тех огромных субсидий, которые она получала от французского правительства. Alors, ces subventions, elles se comprennent dans le cadre d'un État au nom de la solidarité nationale. Можно понять эти субсидии в рамках единого государства во имя национальной солидарности.
ce que l'on voit, c'est qu'il n'existe pas de solidarité européenne. Но мы видим, что отсутствует европейская солидарность. Et le problème est posé depuis, en réalité, la fin des années 90. И проблема стоит с конца 90-х годов. Il a été d'ailleurs posé très honnêtement par quelqu'un qui est l'un des conseillers maintenant économiques d'Emmanuel Macron, c'est Jean Pisani-Ferry. Жан Пизани-Ферри, который теперь является одним из экономических советников Макрона, поставил эту проблему очень честным образом. On était ensemble dans un colloque qui discutait de la question de la mise en place de l'euro. C'était, je crois, en 97. В 1997 году мы вместе были на конференции, где обсуждалось создание и внедрение евро. Et lors d'une interruption de séance, on se retrouve devant la machine à café. В перерыве мы с ним встретились у кофейного автомата. Et il me dit, avec l'euro, nous serons obligés de mettre en place un budget de transfert, un fédéralisme fiscal et un fédéralisme social. И он мне сказал, что при евро мы будем абсолютно вынуждены создать трансферный бюджет, налоговый федерализм и социальный федерализм. Et j'insiste sur le fait qu'il était profondément honnête quand il disait cela. И я настаиваю на том, что он был глубоко честен, когда он это говорил. Bon. Simplement, nous avons vu qu'en 20 ans, il n'y a eu aucun progrès sur ce point. Только мы видим, что за 20 лет мы ничуть не продвинулись в этом вопросе. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans un pays, on peut avoir des différences d'économie extrêmement importantes d'une région à l'autre, on ne peut pas l'avoir dans le cadre d'une instance comme la zone euro avec des pays indépendants. Мы видим, что могут быть очень сильные расхождения внутри единой страны от одного региона к другому, но это невозможно для зоны евро, где страны независимы. Спасибо. Знаете, J'aurais un petit commentaire et une question. У меня небольшой комментарий и вопрос. Je suis ravi d'apprendre et de constater que l'honnêteté intellectuelle des promoteurs de l'euro est intègre. Я очень рад узнать, что создатели евро были честны. Je regrette juste qu'elle s'arrête à la machine à café. Жалко только, что эта честность ограничивалась кофейным автоматом. La question concerne les graphiques qui indiquent le pourcentage des exportations. Oui. Вопрос по графику процента экспорта. Et ma question porte sur un thème qui n'a pas été abordé, mais que j'aimerais peut-être éventuellement comprendre. Вопрос касается темы, о которой не говорилось, но мне бы вот как раз очень хотелось понять. Si je comprends bien, la ligne grise indique le poids des exportations de la zone euro en pourcentage du PIB mondial. Oui, absolument. Если я правильно понимаю, то серым показан экспорт зоны евро в процентах от общемирового ВВП. Et donc une estimation du poids de la zone euro dans l'économie mondiale. То есть это оценка веса еврозоны в мировой экономике. Et là, le graphique semble indiquer un effet que je m'explique difficilement. И тут, похоже, наблюдается эффект, который я с трудом могу себе объяснить. Tout d'abord, on semble constater une diminution de ce poids avant la construction de l'euro. Вначале наблюдается как будто бы уменьшение этого веса еще до создания евро, avec une remontée concomitante à l'euro qui pourrait donc être la conséquence de l'euro. Oui. затем повышение в момент создания евро, то есть которое может быть связано с евро, Puis une diminution constante depuis la crise de 2008. и постоянное понижение с 2008 года. Alors, je te remercie parce que c'est effectivement un point un petit peu compliqué. Спасибо, потому что это немножко сложный момент. Nous avons jusqu'en grosso modo 2001 une baisse de ce poids qui correspond à la montée en puissance
des pays émergents. До 2001 года действительно происходит снижение этого веса, связанное с увеличением доли стран с новой экономикой. Mais à partir de 99-2001, il y a d'abord la crise générale des pays émergents. В 1999 году наблюдается общий кризис стран с новой экономикой. Il y a aussi un effet de crise aux États-Unis lié à l'éclatement de la bulle haute technologie et à l'affaire Enron. В Соединенных Штатах также кризис, связанный с разрывом спекулятивного пузыря высоких технологий с делом Enron. Et on voit d'ailleurs que les flux des investissements internationaux viennent vers la zone euro de manière extrêmement importante de 2001 à 2005. И с 2001 по 2005 год в зоне евро стекаются потоки международных инвестиций. C'est un pur effet d'opportunité. Это чисто оппортунистический эффект. Mais ça permet au poids de la zone euro dans le commerce international de remonter jusqu'en grosso modo 2007-2008. Но это позволяет весу зоны евро международной торговли увеличиваться примерно до 2007-2008 года. Puis à partir de 2007-2008, on reprend la tendance antérieure. Затем с 2008 года мы наблюдаем ту же тенденцию, что и ранее. Alors, cela se constate aussi, par exemple, sur le poids en pourcentage de l'euro dans les réserves des banques centrales mondiales. Это же мы констатируем и для процентного веса евро в валютных резервах Мирового банка. En 98, quand il y a encore les monnaies séparées, il y a des réserves en Deutschmark, il y a des réserves en francs, et on arrive en combinant les deux, même sans compter les autres monnaies, grosso modo à 19,8% des réserves des banques centrales. В 1998 году резервы в марках плюс резервы во франках составляли примерно 19% резервов Центрального банка. De 98 à 2005, il y a une hausse des réserves de l'euro. С 1998 по 2005 год произошел рост резервов в евро. On passe de grosso modo 20% à peu près 25%. С 20 до 25%. Это в резервах Центрального банка, а не Мирового банка. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où il y a toute une série d'économistes qui disent « Oui, c'est très bien, l'euro va pouvoir contester l'existence du dollar comme monnaie de réserve. » И тогда ряд экономистов стал говорить, это очень хорошо, потому что евро сможет вытеснить доллар как резервную валюту. Mais avant même la crise de 2007-2008, c'est-à-dire dès 2005-2006, le mouvement s'arrête. Но эта динамика прекратилась уже в 2005-2006 годах, то есть до кризиса 2007-2008 года. Puis il s'inverse. А затем динамика стала обратной. Et aujourd'hui, le pourcentage des réserves en euros est revenu à 20%. И сегодня процентная доля резервов в евро вернулась к цифре 20%. C'est-à-dire qu'on est, grosso modo, au même niveau que ce que représentaient les réserves en Deutschmark et les réserves en francs en 98. То есть примерно на том же уровне, что резервы во франках плюс в немецких марках в 1998 году. Bon, et ça, là aussi, c'est l'effet d'opportunité qui a existé, grosso modo, de 2001 à 2005. C'est aussi comme ça qu'on peut le mesurer. Оппортунистический эффект, который существовал с 2001 по 2005 год, и так мы его можем изучить. Спасибо. Пожалуйста. S'il y a la désintégration de la zone euro, comme vous voyez le mécanisme pour égaliser les déséquilibres dans l'économie française? Если произойдет дезинтеграция еврозоны, как вы представляете себе механизм, который позволит сбалансировать эти диспропорции для французской экономики? Une partie de ce mécanisme sera un mécanisme automatique lié à la dépréciation du franc et à l'appréciation du Deutschmark. Часть этого механизма будет осуществляться автоматически за счет обесценения франка
и повышение ценности немецкой марки. C'est ce qu'ont calculé les experts du Fonds monétaire international. Это рассчитали эксперты МВФ. Vous voyez que par exemple, ils estiment que si le Deutschmark existait, То есть, если бы существовала немецкая марка, il devrait s'apprécier de 15 à 27% par rapport au cours de l'euro. по их оценкам ее курс увеличился бы на 15-27% по сравнению с курсом евро. Bon, avec un cours de l'euro par rapport au dollar de 1,16 dollars, eh bien ça nous donnerait un nouveau Deutschmark ou un quasi Deutschmark qui se situerait entre 1,30 et 1,50. Ну, при курсе евро 1,16 к доллару это нам даст новую немецкую марку или квази-немецкую марку при курсе около 1,30, 1,50 долларов. Par contre, le franc se déprécierait. Ну, а франк обесценится Il se déprécierait d'environ entre 10 et 15%. на 11 или 15%. Autrement dit, on aurait un taux de change par rapport au dollar qui serait entre 1,05 et 1 dollar. То есть обменный курс к доллару составлял бы 1,05 или 1 просто доллар. Et vous voyez bien que l'écart de change existant entre les deux pays impliquerait une redistribution des flux commerciaux. И расхождение валютных курсов между странами привело бы к перераспределению торговых потоков. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas simplement une redistribution des flux commerciaux qui aurait lieu. Но произошло бы не просто перераспределение торговых потоков. Parce qu'on voit très bien que, confronté à une France dont la monnaie se serait dépréciée de grosso modo 45% Потому par что rapport à la monnaie allemande, перед лицом Франции валюта, которая обесценилась бы примерно на 40% по сравнению с немецкой валютой, comme la France est un pays à haute productivité dans l'industrie, поскольку во Франции производительность в промышленности очень высокая, quand on regarde les données rassemblées par l'OCDE par secteur, on voit que la productivité de la France dans le domaine industriel est même très souvent supérieure à celle de l'Allemagne. если посмотреть на отраслевые данные ОСР, то мы увидим, что в промышленности во Франции производительность выше, чем в Германии во многих случаях. Les entreprises allemandes délocaliseraient ou changeraient de fournisseurs pour s'adresser à des fournisseurs français ou pour délocaliser certaines de leurs installations en France. Тогда немецкие предприятия делокализовали бы ряд своих производств во Францию или сменили бы поставщика, обращались бы к французским. Donc ce n'est pas simplement les flux commerciaux qui seraient changés, mais ce seraient aussi les flux d'investissement et les flux de capitaux. То есть изменились бы не только торговые потоки, но и потоки инвестиций, потоки капитала. Et ça serait globalement le mécanisme essentiel par lequel se rétablirait l'équilibre entre nos deux pays. Это был бы основной механизм, который позволил бы восстановить равновесие между нашими странами. Спасибо. Я хочу сделать замечание перед. Мне кажется, что все-таки доклад Жака, он фундаментальный. L'intervention de Jacques me paraît fondamentale Фундаментальные проблемы. parce qu'elle concerne les problèmes fondamentaux. Вообще говоря, в истории как бывает, организуется государство, да? Comment ça se passe dans l'histoire? Un État s'organise, А потом это государство делает свою валюту. ensuite cet État crée sa propre monnaie. Евросоюз государство. L'Union européenne n'est pas un État. Et pourtant, il a créé sa propre monnaie. Все основатели всего этого дела полагали, что вот это пойти по другим путем. Bon, les pères fondateurs pensaient qu'on allait suivre un autre валюту, а chemin. валюта создает государство. Qu'on allait créer la monnaie allait créer l'État. Если вспомнить наши дискуссии на протяжении последних, скажем, 10 лет, Si on se souvient de nos discussions pendant les 10 dernières années, может ли быть единая, одна, точнее, денежно-кредитная политика при 17 бюджетно-финансовых политик?
La question qui se posait, c'était est-ce Сильно qu'on рост peut avoir идут противоречия. une Мне politique кажется, monétaire мне unique кажется, avec это 17 самое différentes главное. politiques budgétaires et financières. Donc il y a là une contradiction Есть et два ça me варианта. semble le plus important. Первое. Либо это будет одно государство. Donc on a deux scénarios, soit ce И тогда sera Олег прав. un État, et Расхождение между Олег a raison Италией dans ce и cas-là, Германией это не больше решение между Тувой и Тюменью. да. dans ce cas-là, l'écart entre l'Italie et l'Allemagne, ce n'est pas plus que l'écart entre Tuva et Tuménie. А если нет ни одно государство, Mais si ce n'est pas un État то unique, очень легко сказать, тогда утверждать, нет, это не так все просто. dans ce cas-là, il est très difficile à dire que tout ça n'est pas simple. Мы период между 91 и 93 годом все это прошли. Nous avons vécu tout ça entre 91 et 93. Одно государство развалилось. Il y a eu un État qui est tombé en morceaux, Советская Россия. c'est l'Union soviétique. Попытка иметь одну валюту не удалась, хотя попытки были. La tentative de garder une même monnaie n'a pas réussi. Но когда это разваливается, Quand cela est en train de se dissoudre, то поведение отдельных частей совершенно не такое, как Жак говорит. le, Начинает включаться le comportement ограничения тому и так далее. То есть, короче говоря, Ну, это неверно отвечать. И тогда производство отсутствует как при le comportement des morceaux est différent du modèle des prix par Jacques, parce qu'il y a les contraintes, il y a le protectionnisme, il y a les taxes douanières, etc. Donc, Еще один аспект. la délocalisation, ça ne va pas se passer aussi facilement. Евро сегодня это не просто деньги, которыми пользуются еврозона. L'euro Деньги, aujourd'hui, которым пользуется мир. l'euro, aujourd'hui, ce n'est pas la monnaie utilisée simplement dans la zone euro, c'est la monnaie utilisée dans le monde. Ликвидация этого платежного средства. Совершенно неадекватно. Тем более, что в условиях, когда фундаментальное платежное средство доллар ведет себя, скажем так, не вполне корректно. Surtout dans les conditions où le moyen de paiement classique fondamental, c'est-à-dire le dollar, se comporte d'une manière pas très correcte. Теперь в отношении, первый очень важный вопрос, о котором говорил Жак, о переносе в Германии производства из Германии в Восточную Европу. Une question très importante concerne les délocalisations par l'Allemagne de leur production en Europe de l'Est. И еще более интересно, перевод с неокров в Азию. Et des recherches et développements en Asie. Вообще говоря, если срочно подробнее, чтобы перевести производство, там должны быть люди, которые умеют что-то делать. Mais pour délocaliser, il faut qu'il y ait des gens qui savent faire quelque chose. То есть это означает, что Восточная Европа имеет рабочую силу, Donc ça veut dire que l'Europe de l'Est a de la main-d'œuvre которая способна производить то, что производится в Германии. capable de produire ce qu'on produit en Allemagne. Дело не в чертежах, просто Ce ne sont pas les plans industriels. Еще более интересный вопрос. Оказывается, в Индии есть люди, Et donc en Inde, on a des gens которые могут придумывать то, что придумали немцы. qui peuvent inventer la même chose que les Allemands. Имеет ли отношение к войне? Это просто мир так, это просто движение, мир так движется. Мир так движется. Donc c'est le mouvement mondial. И с этой точки зрения, я думаю, что проблема евро это не денежная проблема. Вот Et такая. de ce point de vue, je Не pense que денежная le проблема, хотя, problème конечно, de l'euro существенная. n'est pas un problème monétaire, mais un problème économique. И даже не экономическая проблема. Et même pas économique, Это геополитическая c'est un проблема. problème géopolitique. И с этой точки зрения, я хочу сказать следующее. В каком смысле? Проблема сегодняшней России заключается, основная проблема, это что у нас 150 миллионов, а нам нужно 300. Et de ce point de vue, le problème de la Russie actuelle
Le problème majeur, c'est qu'on n'a que 150 millions, on a besoin d'avoir 300. Амбиции России на 300 миллионов, а у нас 150. On a des ambitions pour 300 millions, on n'a que 150. Европа имеет 500, L'Europe амбиции у нас на 80. Вот. l'Europe en a 500 et des ambitions pour 80. Ровно обратно. Ровно La обратно. situation est inverse. Добро пожаловать в Россию. Я сейчас имею следующее, виду, что Европа легко отдает свой суверенитет кого угодно. Donc l'Europe donne trop facilement sa souveraineté à n'importe qui. Россия ровно обратно. La Russie, c'est l'inverse. Это интересно, я сказал, это очень интересно, и в этом смысле доклад Жака чем интересен. Et c'est très intéressant, et l'intervention est très intéressante pour nous Что aussi, есть рубль, car il y a le rouble, и есть реально il y a l'euro, существующие ce sont les эти choses qui процессы. existent, Очень les интересно processus понять, а réels. что будет, какое будет между ними. В этом смысле, я хочу сказать следующее. Когда мы начинали семинар, Il serait bien de comprendre ce qui va se Всесоюз, passer en это была совершенно другая жизнь, правильно? Donc quand on avait commencé notre séminaire, la situation était Мы тогда différente. привезли баланс Государственного банка, который никак не могли понять наши коллеги, что это за Nous avons amené la balance de la Banque nationale que nos collègues Сегодня n'avaient вот pas entendue. наш семинар прошел, страны прошли, вот пока наш семинар, у нас другая жизнь. Maintenant, nos pays ont fait du chemin et la vie est Нет différente. технологических разрывов. Nous n'avons Есть plus общее d'écart понимание. technologique, nous avons une Но compréhension globale. проблемы остались очень интересны. Вот я сказал, прямо противоположные. Как Et les они это problèmes могут быть sont решены? inverses. Я не знаю, может быть, так нам как-то даже какое-то заседание посвятить вот этой проблеме. Comment les résoudre? Это Peut-être проблема. on pourrait faire même une session sur ce problème. В какой-то мере, значит, вот эти все эмоции, так сказать, которые существуют, я бы сказал, российские, европейские, они несколько иные, непонимание того, что происходит. И я уже прошу прощения в значительной мере, что та драма, которая происходит сегодня на Украине, это драма вот эта, о которой я говорил, в основе ровно это. Ровно это. Toutes ces А не вопрос émotions о том, géopolitiques sont значит, la base какая должна быть drame qui se демократия passe на au Украине. Ukraine. Те, кто более-менее понимает, как происходит. Значит, это та еще демократия.